ginatamakan sa uban, pero dako kaayo nga importansya sa katawhan. Mao kini ang agriculture. Kaalaman sa tanan nga naay usa ka lungsod ang Caraga Region nga kung tawagon kini Burwell. Naay mga nagkalain-lain nga mga tanong. Saging, watermelon, lubi ug ilabi na ang humay ug mais nga mao ang pangunahing pangkinabuhi sa mga taga Burwell. Karon atong sayron ang storya sa kinabuhi sa usa ka mag-uuma diri sa Burwell. Si Joey Castillo nagtanong ko umay, mais, watermelon, saging, lubi. Sa pagkakaron, si Sir Jovi nanay mga ubay-ubay nga area para sa iyang mga tanom, ilabi na sa humayan nga naay 6 ka hektarya. Kaskeho, and we are so blessed nga pag-abot nato diri nag-harvest sila and natagaan tag chance para maka-witness sa ilahang pag-harvest and nakasakay po sa ilahang equipment na ilang ginagamit for harvesting. Strategical sa imuhang pag-farm na nasa-successful na kasalan. Ang akong strategy, payod, paningkamutan ni mo nga, makaani ka, imong atimanon imong tanom para hinlo. Kanya, barikamot dyan, number 1. Sa nakita nato, tungod sa kakagihan ni Sir Jovi, siya pagig mismo ang nagmaneho sa iyang equipment nga pwede ragid kaayo nga manuhol kay para dili ra kaayo siya mahago, pero gipili niya nga siya gyud ang mo-operate tungod sa iyang kakagihan. Sa mga problema ko lang yung mga na-encounter sa imuhang mga Dagan, gunok. Sa primero, panggundin, ispray ka panggundin, sa puno ko ispray ka gunok, ulod, sila hindi tanan para sa mga kuan mga gunhog. gunok. Sa pagpananom ni Sir Jovi sa humay, insekto ang numero 1 problema niini. Matod pa niya na ay mga klase-klaseng insekto ang mudapo sa iyang tanom ug para masolusyonan kini nga problema, imo gyud kining dapatan og sakto nga pagdapat ug sakto nga pag-manage para masugpo ang mga insekto. Kung mga na-encounter na problem ko, isa may mga solusyon para sa mga ng mga insekto. Ang solusyon na mga na-encounter na ako mga sakit ko umay. Imo lang sa isprayan kung saan klase nga sakit. Kining pagpanguma, dili lang kini pagpanguma lamang. Dapat aduna usab kitay saktong kahibalo sa problema nga masinati sa tanom, unsay sakto nga pag-atiman ug pag-amping sa atong kayutaan para naapay matamnan ang sumusunod nga henerasyon. Kapunda ng mga machine na Buwan, kuliglig, mga makina, bao-bao, kani, traktor. Usa ka mag-uma nga amahan ang magmasigarbuhon nga nakapahuman og duha ka senior high school niya nga anak. Ug karon nagapadayon si Sir Jovi sa iyang pagpaningkamot alang sa iyang pamilya. Ilabi na nga hapit na makalampos ang usa sa iyang mga anak sa kolehiyo ug dako kaayo ni nga kalampusan og kalipay para kaniya isip usa ka mag-uuma.